اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق وعلى آله المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أيها رب لا أخاف من ربوة الشعوب المسيفين علي من الهول. قم يا رب قلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على فقه. هشمت أسنان الأشرار لرب الخلاص والأنشاء بك بركاتك سرا. ربي هب لي حكما ربي زدني علما. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. أمي على تندو كفارا أنغا على تندو كرمونكا ياتي بي بكرة samedi le 22 février 2020 kabben wandugu koneya yati place de la grande mosquée. Alhamdulillah ay ñogon soro yambi abena fi jon ne be kumana
aw balimakɛ ale le bɛ kumana groupe jumɛn kan groupe min n'a bɛ fɔ o ma ko CCGT CCGT o ti dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ o ma ko comité culturel de la génération des trois testaments n'a bɛ fɔ o arabura ko a jama'atul ijtihad salasa adiyal olu de bɛ kumana bi CCGT Côte d'Ivoire alhamdulillah an kɛlen kɔ k'o lase kɛ an bɛ ala tando ni kɔfɛ an bɛ an ka dugutigiw olu mun kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ réservé an ye ko an ka se ka dɔ fɔ ala taara an b'olu fo n'an ka dugutigiw fo an bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an ka limamuw ye ani alikadiw n'o ye sariyatigiw ye an b'olu fo olu mun sera ka su in fana organiser silamɛya yɛrɛ kanu kosɔn kɔrɔna yɛrɛ bonya kosɔn ko an ka se ka dɔ fɔ hali ni kɔrɔna hayan kelen don an b'olu fo an ka kan k'o fo o ye anw yɛrɛ ka waliya ye n'o tɛ ala y'o fo ka ban o tɛmɛnen kɔ jamana faamaw k'a ta a députéw ra ka taa conseiller ra ka na fo ka n'a bila ministre ra fo ka n'a bila président na an bɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ ndugu préfet fana fo sabu n'an fana ma kɛ dɔ ye a fana b'a fɔ k'a ti kɛ ala ta kɔni bɛ kɛ o kɔni a kɛra cogo cogo ala ta bɛ kɛ wajibira a kuma le bɛ fɛrɛ ka caya donc ninnu foni kɔ ka ban an bɛna mun fɔ an yɛrɛ ka taabolo o ye mun ye limamuw ni dugutigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw foni kɔ olu foni kɔ ka ban an yɛrɛ ka taabolo ye mun ye diinɛ yɛrɛ kɔnɔ an ka laɲini tɛ diinɛ kɔnɔ ka na sigi ka silamɛya bafuye ayi silamɛ ɲɛnama ka laɲini t'o ye ayi an ka laɲini tɛ ka na sigi ko an b'an yɛrɛ kɛ silamɛ ye ka kuma silamɛya kan ka kuma dɔ fɔ a ye kuma min sɛbɛnnen tɛ yen an ka laɲini t'o ye an ka laɲini mun ye silamɛya kɔnɔ ka se ka diinɛ fɔ ka fɛn fɔ min sɛbɛnnen don hali n'o ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa a kɔni sɛbɛnnen bɛ yen o ka fisa an bɛna kuma dumanw labɛn k'o fɔ mɔgɔw ye ka sɔrɔ a sɛbɛnnen tɛ yen k'o nɛgɛ ten o kosɔn an ka basi n'i y'a mɛn silamɛ o silamɛ da ko la ilaha illallah ale bɛ fɛn de fɔ fɛn min sɛbɛnnen don sabu o la ilaha illallah ni o de ye silamɛya yɛrɛ ɲɛnama donkan ye kuma caman wɛrɛ tɛ a la k'a ta depuis ciden tɛmɛnenw olu mun tɛmɛna a mɛnna o bɛɛ o fɔlɔ fɛn fila lo ala y'o ci n'o le fɔlɔ ka na o don mɔgɔw ra ka sɔrɔ ka na ni sariya tɔw ye o fɛn fila ye mun ye la ilaha illallah a filanan k'a ta depuis an fa Adamu na fo ka n'a bila Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo ka n'a bila ale kan a filanan o ye mun don mɔgɔw ra o ye seli la ilaha illallah o tɛmɛnen kɔ o ye seli don mɔgɔw ra donc silamɛ ɲɛnama o tɛ se k'a fɔ ko ale bɛ seli bafuye walima la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ko e b'o kɛ k'o ti ko ba ye o tɛ n'i y'o ye mɔgɔ mɔgɔ dara ka n'a tigi compter silamɛw cɛ ninnu le labɛnna fɔlɔ ka ninnu le kɛ k'a ban sariya tɔw sɔrɔla ka o sababuya kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ أقول وما أرسلنا من رسول إلا رجال نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني أقول ما ذلك تبنتي أبين فرا محمد لي سيدنا جبريل نانا لومنا آيات داول سيدنا جبريل نكا كاكا فو محمد يا رسول أقول وما أرسلنا من قبلك من رسول أقول ما ذلك مغتي سورة سنفق قنا إنيا كاتا أنفادمنا فكنا بلا إيرلا ما ذلك مغتي كي أولا ثم بعد أدار فرا كافو لا إله إلا الله
tigi wɛrɛ tɛ yen fo ala kelen o daseni a dusukun na n bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye n ko a ka ne bato batu fana n'a fɔra ko k'a batu fana kun fɔlɔ o bɛ daminɛ cogo di o fana bɛ daminɛ seli de kan donc la ilaha illallah o le ka kɔrɔ dugukolo ye la ilaha illallah a ka kɔrɔ sankolo ye la ilaha illallah a ka kɔrɔ ni mɛlɛkɛw ye la ilaha illallah a ka kɔrɔ ni danfɛn bɛɛ ye dugukolo kan la ilaha illallah tɛmɛnen kɔ cidenw nana o bɛɛ sigira o le kan ala sɔrɔla k'a fɔ ye ko k'ale bato ala batutɔ o fana a bɛ lɔ cogo di ko i b'ala batura o fana kun fɔlɔ bɛ daminɛ la ilaha illallah le kan tugun n'i y'o kɛ ka ban batu fɔlɔ o bɛ na seli le kan nka ni e ka silamɛya walima e ka karamɔgɔya a nana lɔ ninnu fila le kan k'olu fila le ye bidiya ye walima k'olu nafa man bon silamɛya kɔnɔ e ta kɛra mun ye e ta bɛ kɛ silamɔgɔya le ye silamɛya tɛ silamɔgɔ e ta bɛ kɛ o le ye o tɛ silamɛya ye silamɛya wulila o le kan k'a sababuya kɛ ala ka liburu jiginniw yana an bɛna taa n'i y'a mɛn ko trois testament liburu saba lo tawrat o ye liburu fɔlɔ ye o dira nabi musa ma linjil o ye liburu filanan ye o dira isa ma kuran o dira muhamadu ma liburu saba banna n'i donna kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kuranɛ de b'a fɔ k'i ka ninnu liburu fila ninnu ta ko kalan ka fara a kuranɛ yɛrɛ kan k'o le bɛ kiti tigɛ n'i ka kuma ma bɔ ninnu kɔnɔ ka ban a kɔni bɛ se ka kɛ i kumana nka kuma sabatinin tɛ bɛɛ b'o kalama a kɛra tɛgɛlɛfɔ le ye o kosɔn n'an taara dugu min na an bɛ kuma ten ne a tɛ kɛ kuma sabatinin ye ni ninnu saba dɔ tɛ ka ban i kɔni bɛ se k'a fɔ ko kuma in mɛnna nka kuma sabatinin tɛ dɛ donc bɛ min fɔ a ɲɛna diɲɛlatigɛ la ilaha illallah n'i taara linjili kɔnɔ i bɛ taa ale sɔrɔ yen i bɛ yohana ta ka filɛ n'i y'ale ta a daminɛ a fɔlɔ ala b'a fɔ ye ko ale k'o daminɛ cogo min na n y'o de fɔ a ye ko k'o bɛ daminɛ ni la ilaha illallah le ala yɛrɛ n'a ka masaya a y'a daminɛ ni la ilaha illallah le o tuma an b'a ɲini ala fɛ la ilaha illallah bonya kosɔn ala k'an ka laɲiniw sabati la ilaha illallah bonya kosɔn dugu min an sigilen b'a la ala ka dugu in bonya la ilaha illallah kosɔn dugu min an sigilen b'a la ala ka dugu in yiriwa o la ilaha illallah kosɔn an sigilen bɛ yan su in na wajulu min ka kɔrɔna kama an b'a ɲini ala ka dugu in ala k'a kisi bala o ma ala ka dugu in kisi bala o ma la ilaha illallah bonya kosɔn dugudenw ala k'o bɛn kelen ma mais n'a fɔra ko ala ka dugu kisi n'ala fɔra ko ala ka dugu kisi bala o ma don mun de bɛ dugu kisi bala o ma silamɛw aw nana yan min bɛ fɔ aw ɲɛna aw kana to mɔgɔ si ka aw nɛgɛ ayi n'a ka manamanakan ye k'ale ba aw bilara aw bɛna kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye dɛ ayi o tɛ silamɛya dɔ ye i n'a fɔ bi diɲɛ laban tile in na a wililen bɛ cogo min na a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten o de ye silamɛya ye ni si tɛ silamɛya ye a ye wuli a ye ɲɔgɔn faga a ye nin kɛ aw kana to mɔgɔ k'aw nɛgɛ ka bila o la fiyewu ayi i bɛ seli i bɛ sun i bɛ jagabɔ i bɛ taa hiji kɛ i bɛ san caman kɛ nin na nka n'o y'i nɛgɛ ka bila nin na n'i y'a kelen kɛ longo lon ninnu bɛɛ tiɲɛna n'i sara i bɛ don jahanama na i bɛ kɛ jahanamaden ala y'a fɔ ko wala taqtulu nafsa allati harrama k'aw kana nin faga ni min faga ye haramu ye aw ma o kɔnɔna kelen kɔnɔ a seginna ka fɔ mɔgɔw ye tugun ko katilu lezina yukatilunnakum k'aw ka mɔgɔw le faga minnu ko b'aw faga mais kun bɛ fagare kɛra bi jɛnɛ tɛ k'o faga ayi mɔgɔ si
o taara baga mɔgɔw ma le min min fɔ a ye dugu in kɔnɔ aw kana to mɔgɔ si k'aw nɛgɛ ka bila o la aw kana to wari k'a nɛgɛ ka bila la ayi aw kana to mɔgɔ dɔ ka nɛgɛ ni kuma dɔ ye k'aw bila a la n'o kɛra dugu tɛ diya tugu dɛ diinɛ kɛlɛ ni diinɛ kɛlɛ donna dugu la dugu tɛ diya tugu dɛ parce que ni diinɛ kɛlɛ donna bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la bɛɛ b'a ta défend a bɛ kɛ kɛlɛ ye dɛ alors que silamɛya dun y'a fɔ mɔgɔw ye ko n'i bɛ diinɛ min kɔnɔ a y'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ Muhamadu la ikraha fi dinillah kad tabayyana rushdu min al-ghayy a ko Muhamadu i ka dan ye mun ye ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye diinɛ jolibɔn diinɛ jihadi diinɛ kɛlɛ rasulu y'o kɛ ka ban an ka jihadi kɔrɔna le a fɔra Muhamadu ko mɔgɔw ye ko jahiduhum fihi jihadan kabira yani jahiduhum fil qur'ani jihadan kabira ole bihi a ko i ka jihadi bi a bɛ mɔgɔw jihadi ni kɔrɔna ne ka kɔrɔna fɔ mɔgɔw ye f'a ka bɛ tɔɔrɔ f'a ka diya dɔw ye k'o le ye jihadi belebeleba ye marifa ka faga ni muru ka faga o ye kafiriya le o ti jihadi ye o ti ala ko jihadi ye donc aw kana to mɔgɔ k'aw nɛgɛ ka bila o la aw ka sigidaw la aw ka silamɛyaw kɔnɔ aw ka diinɛw kɔnɔ CCGT k'o ko in contrôle kojugu CCGT mɔgɔ an bɛ fan o fan hali mɔgɔ min y'a ɲini k'i mɔgɔ kunu na ko dɔ kɛra la sɔgɔma a tɛ diya ye a b'an tɔɔrɔ yɛrɛ CCGT mɔgɔw ka tagabolo le don an tɛ kɛrɛfɛ ayi an tɛ diinɛ woloma kuma tɛ k'a fɔ a ye taa don jihadi la ayi an t'o mɔgɔ ye wa an ka tagabolo tɛ a mɔgɔ hali n'i y'a foto a ko man di ne ye a bɛ ten dɛ sabu kɔrɔna ma sɔn a ma an dɔ bɛ taa kɔrɔna ne nɔfɛ hali n'a ye anw yɛrɛ sɛgɛn an bɛ baara kɛ ne ye o ka fisa an ma o kosɔn silamɛya kun fɔlɔ n'a fɔ la ilaha illallah ni y'a fɔ a ɲɛna ko diɲɛ bɛɛ bɔra o le kɔnɔ ne ni aw bɛɛ bɔra o le kɔnɔ nka bi an bɛ dɔw de ye n'i ko la ilaha illallah olu ko bidiya lo ayi n'i ko Allahumma salli ko bidiya lo n ko ele ka silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye fɛn min ye silamɛya daminɛ ye ele ko k'o taara e yɛrɛ de bɛ mun de la sisan e t'a taara n'a ye n'i ko dɔw ma k'o ka taa seli seli tɛ diyagoya ye seli tɛ silamɛya dɔ ye n ko bon seli de tun ye silamɛya yɛrɛ symbole fɔlɔ ye mɔgɔw t'i dusu lɔn e bɛ dugawu ka min kɛ mɔgɔw t'o lɔn e bɛ bange ka min kɛ mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ t'o lɔn seli le n'o y'i yara dɔrɔn ko silamɛ le k'a bɛ seli ne ko k'o bɔra la o e ne yɛrɛ ta laɲini mun de ye ko ɲɛ yɛrɛ la ale bɛ ka juma de don a la ten maa dɔ bɛ fɛ ka fɛn min don a la ko fitiri tɛ se yan ayi ale y'ala le yan maa dɔn ka to wajibi la o ko a ma ko fitiri sera ko fitiri tɛ se yan ko k'olu bɛ a tɔgɔ bɛ fitiritigi yɛrɛ ka kɛnɛ ko fitiri tɛ se yan ayi n'i bɛ fitiritigi o ka kɛnɛ kan n'o ko fitiri sera i t'ale kɛ fɔlɔ wa mais n'i ko fitiri tɛ se yan a kuma ka se a kɛra tiɲɛni ye aw kana to mɔgɔ k'aw nɛgɛ ka bila o la o kosɔn linjili suran fɔlɔ a hayan fɔlɔ n'i y'a mɛn ko linjili tɛ dɔwɛrɛ nabi Isa ka livre lo ala le tun y'a fɔ a ye kɔnɔna na a ko walaw annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum la akalu min fawqi wa min tahti arjulikum Allahu akbar suratul Maida to kono a ko adamadenw aw minnu ko a bɛ diinɛ na dɔ ko a bɛ na dɔ ko a bɛ na ko n'aw tun sɔnna ka kɛ kelen ye ka tawurata bila a marche n'o ye Tora ye Tora de Moïse wali injila n'o ye linjili ye n'a bɛ fɔ o ma ko Nouveau Testament o ye nabi Isa ka livre ye wa ma unzila ilaykum min rabbikum ale ni fɛn min jigira ka na aw yɛrɛ ka ciden ma n'o ye Kur'ana ye ko n'aw tun sɔnna ka ninnu saba fara ɲɔgɔn kan k'ale ala ka sariya bɔ a kɔnɔ diɲɛlatigɛ lafiya tɔ ko an k'o to ale ala ma aw tun bɛ dumuni sɔrɔ fan bɛɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn
la akalu min fawqihim kwa tu dumuni ke sanfɛ ka bɔ fan bɛɛ la wa min tahti arjulihim wa kwa tu dumuni ke aw senkɔrɔla la duguma fan bɛɛ minhum ummatan muqtasidatun a ko nka liburu saba ninnu tɛmɛnen kɔ mɔgɔ sɔrɔla a bɛ mɔgɔw cɛma o taara sira wɛrɛ bɔ o yɛrɛ ye nka o bɛ ka liburu ninnu saba dɔ minɛ dɔw b'a fɔ k'olu ye silamɛ ye karamɔgɔ balo mɛ n'a kumana a bɛ kuma fo ka taa wuli kɔrɔna haya den kelen taara ummatan muqtasidatun a nana ka na sira wɛrɛ le kɛrɛkɛrɛ a yɛrɛ ye nka a bɛ kuma ni silamɛya tɔgɔ ye n'a fɔra ko linjil walima tawurata e bɛ taa dɔ sɔrɔ l'église la pasteur balo nka a bɛ kuma fo ka taa ban Jésus a dit nka bible verset foyi t'a kɔnɔ i n'a fɔ an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi n'o bɛ kuma ni kɔrɔna tɔgɔ ye o ye ko rasulu y'a fɔ nka a sɛbɛnni tɛ se ka ye ka yira ayi a tɛ kɔrɔna na a kɔni a bɛ fɔ olu de ma ko minhum ummatun muqtasidatun o donna n'a tɔgɔ ye nka o ye fɛn wɛrɛ ta o yɛrɛ ye ala m'o ci min na ayi wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna a ko i b'olu caman de tɛmɛtɔ ye ten k'a ye girin na ten a ka baara bɛɛ tiɲɛna ka kɛ baara jugu ye a fɛ karamɔgɔ dolo ayi kɔrɔnan b'a kun na a bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka k'a ka baara bɛɛ tiɲɛnen don fo n'a danna diɲɛso in dɔrɔn ma sɔn lahara foyi tɛ a ye a kɔni o mɔgɔw bɛ yen ala ka n'an kɛw ye amin ya ayyuha rasul o kosɔn ala ko rasulu ma muhamadu ma a ko ya e ciden e karamɔgɔ ba'ilid ma unzila ilayka min rabbika heyi ala ye kangari la rasulu ye yan dɛ anw de ka fɛn balo silamɛw de mɔkɛ lo dɔw yɛrɛ tulomajama lo dɔw yɛrɛ fa lo o tɛ diinɛ ko ye o tɛ siya ko ye silamɛ ɲɛnama bɛɛ mɔkɛ lo mɔgɔ kelen mɔkɛ tɛ rasulu ye ayi komi i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo ko mɔgɔ kelen fajɛ tɛ o tɛ kɔrɔna na wa donc mɔgɔ kelen mɔkɛ tɛ fo ni min sɔnna a ka taa sira ma a bɛ kɛ e mɔkɛ ye aw mɔkɛ kɔrɔba bɛ kɛ ala ye donc siya ko tɛ mɔkɛ ko ye ayi an n'olu bɛ bɔ kɔrɔna an n'olu mɔkɛ ye kira ye dɔw k'olu bɛ bɔ tɛmɛ k'olu mɔden mɔkɛ ye kira ye dɔw k'olu bɛ bɔ woyona olu belenkɛ ye kira ye a bɛɛ farinya o ma se diɲɛ nɔfɛ a n'o kuma ni cɛ yɛrɛ ka jan nka olu kuma ninnu komi o y'a lɔ jama kɛra cogo cogo naloma ka jara ye o bɛ nalomaw sɔrɔ ani jitɔw o ko rasuli arabu ye an yɛrɛ ma bɛn o arabuya yɛrɛ la ɲɛnama fɔlɔ yala dɔw ko kurɛsi lo n'an donna o kɔnɔ o bɛ taa ko k'o ti arabu d'origine ye k'olu o ka d'origine israélien de ye an ma bɛn arabuya yɛrɛ la e la farafin wo ka fin i se manden na fo kun cɛra yɔrɔ tɛ fin no e mɔ k'e taara kɛ kira ye ka bɔ min a de la ka kira ye ji la wa ayi kuma tɛ ka jɛgɛ minɛ kira tɛ bozo ye don a yɛrɛ yɛrɛ la an ye dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ fin bano min bɛ fɔ aw ɲɛna a ko ya ayyuha rasul ya ele kiramɔgɔ o kiramɔgɔ in bɛ sɔrɔ cogo di an tɛ rasulu ye an ɲɛna cɛ o cɛ bɛ se ka mɔgɔ duuru kafu ɲɔgɔn kan ko i bɛ diinɛ ɲɛfɔ a ye donc ele bɛ kiraya représenter donc o kɔsɔn min bɛ fɔ karamɔgɔ ye ani lɔnnibagaw ye aw y'a yɛrɛ kɔlɔsi diinɛ kɔnɔ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi diinɛ kɔnɔ ka ɲɛ saba a kɔni fɔlɔ ye sabu diinɛ tɛ min diyara ne ye n b'a kɛ ayi diinɛ t'o ye diinɛ ye wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin min ka diinɛ ye n b'o kɛ diinɛ t'o ye dɛ k'a maɲi ka foyi diya aw yɛrɛ ye fo ala ko min ka di a ye hali n'a b'i tɔɔrɔ i b'o de diya i yɛrɛ ye nka min ka di n ye n b'o de kɛ o diinɛ yɔrɔ bɛ min ça c'est commandé par qui o ma faamu dɛ o kosɔn a ko kiramɔgɔ a ye dankari la ye ko de ko balik ma kuma bɛ lɔn dɛ a ko est ce que rasulu bɛ na lon min na histoire tun t'a fɛ wa a bɛ a mɔkɛ n'a mɔkɛw ka histoire tɛ wa a k'o dɔ kuma mɛn kuranɛ na mais bi an bɛna sigi jeliw de bɛna i makutu a mɔkɛ n'a o ka mɔkɛ o ta mɔkɛ ka taga bɔ kira la an ka rasulu yɛrɛ ka mɔkɛ kuma mɛn wa a bɛ kuranɛ na a bɛ yen
no hadisa wala ya fo hadisa nun do tayira ko no min fo kono ko wajibi la ka kawai ayde ni fan ya yere de na an ta dine bana bi fama yere le nyako ale nan mo yayi o tanta no fe antonya na un sigra dro an ko na ne attaque direct yaji yere nyako e karmas na tenye e karmas na ka tenye o ni ka de amet la rat ma ka dine fo mo ko na na sigi ko ka dine le la me e na na ka sigi fa jele fo go fa ta fa jele fo ai onna na o le rawa amana o la fa jebo tigi fe faja o fana ta faja be jaji anama ni be ko ba ta nye ko abinya atinya an na so so me ata don ko so am ko na attaque directement jaji o ko so ko kira mo ko balik ma ben ko mo ho ye on jila ilayka min rabbikum mo bana sa de jaji ako muhammadu ka ben ko mo ho ye min jira kana amma jaji mun jira muhammadu ma Fernande alele ni ko na boye la mo ne jigra Muhammad batugu fete fete balikma sella se mo ma unjilla ne min jigi ilayka kana imma no ta dika min bora ala sey fana ama boko min bora mo ko fe da min bora ala sey no te histoire de Muhammad ro jati amo ka mo ka o ite fariya min ka atubu se ko lu boko ka mo wore mala ko toy kuma ko sa ko toy Muhammad wala te ya ko no sallallahu alaihi wasallam kana sai sambina ne yani wayu ka ci ama ai sambina na ai semin ke abu se ko kai sarre ka ko mo yodo jati mala ko toy ba ka fo bi min digira ka dama ka bo ala jati wa in lam tafal akuni tie beke mai ka tie beke ceremony ye ka tie beke na kole akuni majigni wayu no ko na ni male le fod fa ma balagita risalatihi ikabara bekra fuye ku male ala tallasi kono ni karamo ko kuma ba mai ka kuma qur'an kono ni ma kuma ala ka wayu jigni kono fa ma balagita risalataha ele ka tabo ele bo kera kuma mansane la tapo mo ko so ambo ko nango ni ma ko nango e ma tawrata fo e ma linjil fo e ka ba wajulu kera munye kama balaka ta risalata ho otuma e kan la sele kera bansa e wota ta wallahu ya'simuka minan nas ala foni do ba fa ya men do ko ya ndoya do ko ya mo ke ndoya do ko ya karmo ndoya me ka papa ga tura akwani na to ya na digira ora kanya ai ta fa kwa ka fa akwani wal ma ye ka sa akwani to ba se ko genero ka sa ba ko le ko no ne fo wala le tara ko kuma be le mo ke ma wal ma be ka e ka karamo ma wal ma abi dindo ma wal ma kuma be le yere ma e ka fa fa ga to akwani ni bi se ka minke e ko me se ko le ke yere fe ayere fe ngo ni mi tara kwara e ke be le yere le mai ne ko te ayiri goli ne ko mbala ne ko te o yoro ga ja ai kutigi mom be ku fere ole be sege sege ka tera kora no te baro kutigi ni tera bi ya ko ni ale ba ji ma biye ko ne ka sira wala tora jati ele ni karamo walma e koro walma e ka ki mu fe wo na digra ra e fa akone abana sulaiman balla me ni sara ole ka fu gaima akone no te ni ya wuli ko bi ne le kala isa ya to ko dugu ya ko lugu ebe faga ka tunu hali melekaw bi yala la harawti ay abla dundi amma lo so galma ke ta waro jena o ndeme sayere ma akoni o kambe sa ne takkere sa ya ma ho o ko sa fara yana ko muhammadu ka fene lasemi waliye wa in lam tafal ni kuma na ka tleban ka kuma ka shi ni wayu tedo famma balaka tarisala ho iyi ni sagole fo ku ala tate jati na do laseni magam ba ko fe tele ba ko fe aya bugo aya be aya bodu korti ben may ra ka fuza ni korti ko kuma jati ani bango moko amase ko foka dara me ne ko korti lo ala kana ki atoralo ndi ya me ko korti ke mo ko akura aborale akoni on the big corner e ba munu ma rese ka sore wera bodi ne abana ka ba da se ile da ni se
abana abutabo atayere to ari ku mo so ko lere ai inta ko do ado so ko digana ababa abe para e sara kabara bani ko mi be lamu ko bona isira ando magura tu ko ati bo sura atilla gar mo ko ako kana e bula kara yere kala ako kala men ko nan la sele ko fe no ala wa rabbil ta'ala sarjati ko so am kuma anta ko mo ye hekatu ala min ka ko nambe na le ta kuma bo fara ka ba hekatu ko kuma ta ra to ma kana ka nya na ko ne na sigiya na fa chokoro bawo ani mu chokoro bawo ko nanga na do min kasira aka hekatu ne tale fo ni mi ya la bi na be kasira taso akoni e sata jona e wata jona yere ni la la be do kasira bron taso akoni mo ma wulu nabana no temeti na ma fo ye ko ga hekatu de ni ya me ko mo ga hekatu e ya soro ina na iro ni sabole fo jati mi menene le be fa jini sini mi menene le be fa ale le ko ka fote ni ne ya fo ni ne ko ka hekatu tu o tuma fanga jonta le zira abdo digi fanga ko ele ta le do donc ne tina le fo ni mi ya lo abana be ga sira taso abiti abana sira diema no te ka fo ya fawa ala am kana ya fa na ko ne kuma ne ko mina do min ga sira kana ya fa ne do ta do sa aboni kana inna allaha ko sabo ala la yahdi al-qawmal kafirina mo ni kera kafiri de mo min banaka kuma na ala kal livriye ado ala to ko taka la yere ganga makuma ne livu waye o le kafiri jaji abele ba kafir kogoni akwa ma aina mana korna mana halata nya fo aina amna halata nya fo mo bulla kana wonyala ko sulamelo azara buli kala aywa londora to korbade tudu dora ala nya saranya ba balu adana kana no fo nyana to korbani jono adu bagare nyana abe mana be musa lawa ama muhammadu lawa ama isa lawa ulu lawa ko jemme to korba mi ba fora jon ilati anta lo yere abu boni anta ko bedi abu mun dara leke ay to ko nyare ti gado kan na yi mo ke ti ta ga nye ko nyere mo ke be befe angwala ko fo nyina jati ni mo be karama be na le pale bo fo ole kafiri jati ala lo maga bado to ko bado dubu do sayyidina bun malik ala kan bu tam to ko flaw be samato ta ka tu nyogo na ko sayyidina sayyidina bun malik ni to abu ata ala to nyama ta ala ka hadisa ra ko ta ko nama ko to ko ta ko le ki ha ko lo ko ta ay fara mo wora to ko be befe histoire be befe dole bi yarle an chama ni histoire di min te ka dugura ate o mo ko tew mais ni ya bla ka do sulame ya kono ambe sulame ya le fo min digra no be histoire be befe do ambe be signi be ya ba ni sulame be be ki do ko yer ka kala mo ba yo ambe be ka yer ke limamu ni lon ba yo nan do na histoire la hal do tayoro bi je ya di do fa je ka je mo dam folo nga olu dona sulamera ini ma dam ne fajera kai sor ko so yere ta fana olu ta o fajeta faje so yere fana ka faje abu duru bo olu fana be sulamera ko no so mi histoire be bera na nyo te ka do ko na ala ka livre ko ka ba ka do sulamera ko ka ba ay baba ko na ka histoire abana no te elebna kornante kay faje ka histoire te kana noro do faje ka histoire da est-ce que le famille na nyamade ni alele nyamade tinu no te ni nyamade hali mo ko manduye ele ka kan na bambale kay faje ka histoire kon bokela ni na la ko kon dara dole bi faje ta ko ni do mo kan na mo anti nyogo se ga yandu koy akwa fo mo ya rasul ya ahla alkitabi kitabu tigi ele be kitabu fo wo fena ambe mo ta malikira anu bu bukaru lera anu isa bananu ka mogole anu ya ba hure ta ka mogole arsala amole kana limam baba nani imam shafi ka mogole banu limam kunjanga mogole banu ye sai jaga zaibu luka mogole banu ye mana kan bansa ala ko kera livre tigi fo wo fenye limam ku jaba do be
nin bɛɛ de bɛ mɔgɔ fɛ limamu kun cɛ bata mɔgɔ le balo ye limamu kan ɲanga mɔgɔ le balo aw kɛra cogo o cogo la ala ko kitabutigiw aw kɛra taabolo la aw kɛra mɔgɔ o mɔgɔ kɔ kodi lestum ala shay'in ala ko a ti foyi la ayi limamu kun cɛ baga mɔgɔ wo limamu danduman ka mɔgɔ wo karamɔgɔ kanjan ka mɔgɔ wo sai daga jeju ka jɛgɛ banu ye anu bɛ anu ni mana ka ala ko a ti foyi la silamɛw ko ka jɛ fo ka mun kɛ hatta tuqimu tawrata kuma na ka san minnu k'a dɔn ko n'a ma bɔ ni ka dalu ma bɔ tawrata kɔnɔ wal injila walima i ka dalu ka bɔ linjili kɔnɔ wawulu majidu lo ko aw ti foyi la ko aw ka tawrata ta wali injila wawulu majidu walima k'aw ka linjili ta ani linjili kana fɔ wama unzila ilaykum min rabbikum k'aw ka fɛn fana ta min jigira ka na aw ma ka bɔ ala fɛ ka na fara ninnu kan a bɛ bɛn liburu joli ma liburu baba saba ko n'a ka kuma ma bɔ o kɔnɔ lestum ala shay'in e ti foyi la ayi n'a ka kuma ma bɔ ninnu saba dɔ kɔnɔ k'aw ti foyi la wa ne bɛ se k'a fɔ a ye n'a ma bɔ ninnu kɔnɔ n'i ka kuma ma bɔ ninnu kɔnɔ i ti foyi la ne ɲɛna ne ka jama ka ca o ye jamasaya ko de bara i bɛ sa ka jama ka ca n'i da ye o ale yɛrɛ t'i ye i bɛ sa ka jama ka ca n'i da ye wa ale fɔra kojugu fɛ ale yɛrɛ t'i ye ɲana tellement que a fana kɛra a yɛrɛ dabara kadɔrɔ ye nka ala ko kurusi bɔra k'a don jaabi kɔrɔ e ka jama tɛ tɛmɛ mɔgɔ dama ni kan mɔgɔ dama ni dɔrɔn e bɛ ko ele kɛra fɛn dɔ ye e ti foyi ye sisan ka mɔgɔ wɛrɛ parti fitinin kɔ tani wala yazidanna kaseeran minhum a ko ninnu liburu bɛɛ sɛbɛn ninnu kelen o kelen ko mɔgɔ bɛ na sɔrɔ a kɔnɔna na i pasteur o i karamɔgɔ o i sufu o ko mɔgɔ bɛ na sɔrɔ o kɔnɔna na o caman bɛ jiri ma unzila ilayka min rabbika o bɛ na jiri fɛn kan fɛn min jigira ka na e ma ka bɔ ala fɛ o bɛ na o ta n'o tɔgɔ ye don tughyanan wa kufra ko nka o bɛ taa laban ni yaada ni kafiriya le falata ne amina karamɔgɔ caman b'a fɔ aw ɲɛna hali n'a ma kɔrɔna fɔ aw ye ani n'a ye kɔrɔna bila yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ la ye o bɛ min bi a tɛ a bɛ kuma fo ka taa ban kɔrɔna kuma taara o kɔsɔn kɔrɔna ko wala yazidanna kasiran minhum ma unzila ilayka ko caman bɛna tugu fɛn kɔ karamɔgɔya taabolo kɔ liburu ɲɛmɔgɔya taabolo kɔ o caman bɛ tugu a kɔ koyi ka don a kɔnɔ mɔgɔw bɛ lawura ko nka k'o bɛ taa laban tughyanan wa kufra o bɛ taa laban yaada ani kafiriya le kan olu karamɔgɔ lankolon caman de tɛ bi wa n'a ye musiriku kelen faga i ka baraji sɔrɔ aw kana sɔn dɛ ne ko attaque dɔ kɛra an fɛ yen a ko le ka ɲi ele mun mɔgɔ karamɔgɔ ɲamɔgɔ den sugu le ye ele mun mɔgɔ fɔsɔn de ni min bɔra ye t'o filɛ wa a ko silamɛw tɛ ayi ala ye tiɲɛ fɔ mɔgɔ min tɛ silamɛ bi k'a faga o ma fɔ a ye n'o b'ala ka dugukolo le kan o bana ala min na ale m'o faga ele ɲamɔgɔ den de bɛ n'o faga ala place la wa ele b'o faga ala place la wa hali saga walima ba ala ko an ka n'aw faga ten ne kun taara a y'o mun d'a ma n'an ta marataw la i bɛ taa mɔgɔ dɔ fɔ k'a ko a tɛ seli n'a ko a tɛ seli seli min ye kɛra ale de ye a ko n'ale ta tɛ a ko a tɛ seli min ye o tigi tɛ yan a ɲɛ baara wa ala bɛɛ sera wa ayi munna e b'a ko k'e b'a faga yaada fɛ an bɛ jaati de kɛra dɛ aw kana to mɔgɔ k'aw mele ka don ara dɛ jaati an sigilen bɛ nin kan an b'a fɔ ka di ɲɔgɔn ma bɛɛ ni karamɔgɔ dɔ nana ye k'o tɛ e bɛ na kɛnɛ kan i b'a fɔ an ne ye nin fɔ i ma sɔn ne ta nin ye o de ye jaadi ye jaadi normal silamɛya jaadi normal hali ka tigɛ wuli mɔgɔ la ten o taara ka mɔgɔ fana ten silamɛya jaadi normal o taara karamɔgɔw bɛ yan n'o tɛ o k'a fɔ o ka wuli joona a taara dɛ n'a y'a mɛn k'a bugɔ a y'a kɛ ten kɔrɔna jaabi normal n'i nana don sariya kɔnɔ ka ban ko e kɛra sariyatigi ye ni sariya min nana e minɛ o bɛ bɔ i la o fana ni jaabi tɛ kelen o ye sariya ye ni sariya min y'i minɛ i bɛ to min kɔnɔ n'i y'a dɔn sariya sɔsɔ min kan ka kɛra an yɛrɛ de ma sigi wa a bɛ kɛra o ni jaabi tɛ kelen ye fana
sogo hali korna sulamaya ka jihadi ka tiga gutti nya kele wuri mogorati ka soro amai tiga wuri la ele ya kete sulamaya sharia kono jurmu sagaraye jati walma kaneni ka soro ameneni to bi jurmu soro jati ni ya fado waman katala nasa muta'ammidan fajazahu jahannama ni ko kele fa ala ma fo sulame ama fo kafiri kamo kelen fakate ka dawa kama kafara selita ajurumbe ay sunta ajurumbe hal ni tara al kaba nyun kana bala ka dura ajurumuti ba hanna ya kunu ko ni ajurumuti ba akoy ka sarai janemele na abu mo hejelu ba na ko dok ma jadi lo yo asuda afati jadi kan tika jado hali militaire o be kala ni frontière militaire mo fana bi jihadi do la ko na ko jihadi do o ta ko lo jihad ban fillah o be kana no to mi am ko jihad ka ba ko balaw min be na an kan amul kan ayre defan o le bi jihadi yo na dara mu di muno nando o tu se da wa o ma se o ma aw kana so anal moye ma so min ko yana gondu ko sula dan aw kana so ma aw kana to mo kaw ne ka ko yindo aw ka dugura aw kana so sana yayi wala tasa ala al-qawmil kafirin ako ma langolo chama le bina na sharia kono kana na kula me to kota na ko ka ko be kallaba ya dane kafriya le ga ako na elemi sulame wala tasa kana jigitike ina ko an ko na tigi kele mo be an tan jigi tige ko parce que ko karamo jama be kuma na ni mana kan were yo ai an ta kele be an ba fo ne an jigi tige wa an ta kele abu munu ka jigi ka yele abu na bolo soro abu mo soro abu jigi ka yele abu na labani le dati o na soro yi abu na soro yi dati an do be ya tayo ni abu munu ka ko an bu kuma alkabale dati ibi murmuru ka murmuru ba no nan abe nan ka min fa bin loyi akoni ibi firi ka sirde ke ka taka sigi kor nan ba no nan ibi na fa no abe wala tasa ala al-qawmil kafirin ako mo no kera kafiri ka banin jogoro muhammadu ikini jigiti go rade kana jigiti ge ko lafiyo ai ko ya lora amna ta amini min fa amina do o konna na ko fana blesse sa nya fayira mo dela tege barabe ala ya be arte sigra la ilaha illa allah leka jati vie bo la ilaha illa allah ra fen flatte vie fen flale jati na mo ni na ko lasili ko bi ale le adama de re lasili o le tie lasili no mo ni na ko bi ka ale te bolo ko fa fenye o ko to no mo ti si so re mo ti kele ra kanya segenti baura aye wuye nye bamba ga o fenfla o muye la ilaha illa allah die bo rawle na die sigine be mun kambi astaghfirullah die sigine be no le ka on ni ba be bien ka sigi ka pe ne le ka mana noma ka ka ne ma so dia na do mo me no o sole donc o ba accompagner o ko so dia bora la ilaha illa allah ala kuma na yore na ya akoy ma ko di fil badi na bora ko lingil ni lingil suran ko lay ni ka fo si do ina ko jan o be sin na yi ka tera chrétien ka sura arabu be le fe ko na ko français be do ave korna ko français be o ave amben na nyogo men ne sese do ko sa ban kala nga yirawra arabura ni bimbe so ni ti so ba dabla jati ni ti so ba koy akon mo ko jati akon fil badi korna ala ko na yoro na de ni ya soro sharia pay sharia ma tamfolo na la sharia ma tamfolo jigini la du ko kan ay ako fil badi wale ala ka baro du ko sante ale ala bara damne ne mu ko be damne na mu kan kana kalimatu ako kuma kan tele na fara ko kalimatu be ka lo ko la ilaha illallah ko be damne kana le kalimatu ko la ilaha illallah ko ole tu be du ko kan wa kalimatu kana inda allah no ko kan min du ko kan die ko ka fara foite fara ko kan tu be ala kelen pele dara ala tu ba fa yere ma la ilaha illa anna
la ilaha illa anna na la yo fo ayrema san kama biteme men be munumuna be sikana ala fe mo tay dan fente memba ajabi ay o ko so ko be damne ko le fi la ilaha illa allah ko la ilaha illa allah ni atu ke fansi watu be ala yare dara wa kana le kele mato inda Allah kuma kai la ilaha illa allah watu be ala kele ne da atu ba ko yare la ilaha illa anna amadu ko da ma sangulu da amma melekaw da ala tubo fo ayrema wa kana arshuhu ala al-ma'i o yasur ala ka ma ya signa adu jikan die beti jile ma bangun mo yati abafa yama la ilaha illa anna wa kana kalimatu allah ko dayr min ko kalimatu la ilaha illa allah ni ko yarlati alay ko yasur melekate kuma te awma ya ko ay ngotiye bo femina la ilaha illa allah sulame ya yere ka ala fe ado ko ni le kanale ti bara na le ti ka sulame ya fe mo femia ba san nale ti ka fula me afa wo fe nyefe dan sa no ibara ala koya wale yere ya kam mata ya sigi ka tiye ensale wale ya damna ni la ilaha illa allah ya ti ko wa la ilaha illa allah ko le ki ala yere ya ti c'est-à-dire o le yin fangati ka kerde alema kale ala yere fariya ka barake ni la ilaha illa allah tunte ala to na ka mata ya kire atunti mo atunti barake atunti meleke dan kuma te kina ma kuma ta adama de ma atunti to akele na ka mata ya kuma la ilaha illa allah sabu ko ala na na to ka barake kodi هذا كان في بدء عند الله أقول لا إله إلا الله من فلكه كل كرا على يرك كراز فلي على كبار فلي تقول سنتي نيل مهم كبار لا إله إلا الله إذا لك كنا ووال ما يدارا إذا لك كنا من يبيتاكو ton flalo ala ka ton wal masjidana ka ton ele ko la ilaha illa ko to fo la ilaha illa ko to fo ko bidiya ko yate sake ele ko sitana ka ton tan etse ka to ban san mi tala tara e tayam fe gati atira madiambe bu ko e bi ako o la ilaha illa ni ko le ti fembeye ante mama korna ba foye ko wa kana arsuhu ala al-ma'i o ya so die be ji foy matlan folo wale ala ka shehi to bi jisambe wa kana le kalimatu allah kuma kai mbe fo ale ala yara ma kan mata ya kono kullu shay'in bihi kana akwai yabi la ilaha illa allah minaka ni ko la ilaha illa allah abu be harfu ta anif lalima obe be ka erta anif la fanama ni ko muhammadur rasulullah o fara be harfu ta anif lama o fara be erta anif lama obe be sukele anif sekelema allah akbar obe be muga ananima harfu muga ananima ni ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah harfu muga anani no o fara be sukele ni sekelema muga ni nani hara awo ko fa mo jogo dile explique le mi ya fa mo ako ale ala bala de wale baraka ni jogo na jadi tonde ko ole koso ale ala ka baraka ko di kullu shay'in bihi kana ako yebe de la tiga fa wo fena adama de re la na 24 heures kono adama de ka bara adama de ka lone ko de na 24 heures do chukele ni lekele o tema adama de ka lone de la tiga lone be ada se ka bo er mo nan ko fa chukele ni lekele jadi oke o ko fa ko kullu shay'in bihi kana ko fem be kera ni la ilaha illallah le sababu yaye jadi oyi aw be femu belo no te dante alaka masaya aw ka lolu be tayere mina oyi la ilaha illallah le dro mais est-ce que alaka mo do la ilaha illallah le wa o ka jala so na min jara le yere adama tenga tenga tige be e ka dere tige loni ana ku vienna na polo na ababa balo na saya be abe bora ni le kono oyi aw ne tay melekaw ka balo no ka tembe min kono o bi melekaw bolo na adama de anga tembe kan na sigi la ilaha illallah le ka jadi ni bito kadra bana do akoni ni ko la ilaha illallah mo ko ba fay ko ni sulamay na be fena ke mele bito ko ko bo be sel do fana do donc o be tan ni nyoy le
ni ki to ko ko ele to ka sel drone do ere fana ko sel tara olu fana yo fo ay en ba to ka sel e ti ni magge mo ko e to ni sula me ko aru mo ko le ye pri tarra jaati e mai akon amaka ko wore agaray ako sembe ale adama denga sembe dela tiga sembe boran la ilaha illallah wala kono wa bi ghayrihi lam yakun shay'un mimma kana akun la ilaha illallah te wa bi ghayrihi na la ilaha illallah te ko fuit dige jaati ni la ilaha illallah te ko fuit dige dugura ala kelen ron to be na kam masaya ko romay annonay la ilaha illallah sabu yakoto diye blama la ilaha illallah sabu yakoto dugolo dana ka sangolo dam ka biu dan ka yiru dam ka mo bla san ka jinaw bla la ilaha illallah kele sabu yakoto menene ngana ko bidiya biu aka ko mi na faso ko de akoni ayere ni na ta njugo ani ko la ilaha illallah bidiya abu fole ko ni garab fikir ma wali a faso ma jati ni mo do garab fikir ma wali iboyor la ka bay fasura do illa ma me jidu wali do donc ni ko la ilaha illallah ko bidiya do illa ma na fi rasul jana me ko ulu bidiya tele o ba juji naw ta do naw makara ay ba makana ngaw kana jati note ka to kuma langolon forata ayo dabla ko so amba bazi la ilaha illallah sabu anya lo die bora ole kono wa aw yere bora ole kono ako wa bikari lam yakun shay'an qul la ilaha illallah tunta tiena kon namna foi tutike jati asaba ne ya ne ma sabe qul alite tiena kon namna be foi tutike akon fihi kanat al hayatu ako jere la ilaha illallah ma o harfu tan fulani adon ba make kun nim bora ole kono nyana ma ya bora ole kono jati ama banzawa abana nele na ko bidiya le do e kare muye akoni ako fihi kanat al hayatu la ilaha illallah min flati ni ala ko al hayatu ni ka balona saya anna ko sorna fandanya akora asisoro balia ajaya na surunya anyana maya ni akumfiya akwa be bora la ilaha illallah le ko jati wala hayatu kanat nur nas la ilaha illallah ni ko nyana maya bora ole kono ko nyana maya ni ala yore transformer ko ke nur nasa mogo kew kan noroy la ilaha illallah le transformer la ka sen kew ne man zabade wa hadisa kono de ayi atiko hadisa la ya no hadisa de ni yogo e bu mu fala ra ba la lo matalo ko de na farga de wa e ta la ba ko warna ko do ala ye ta yere nye fo la ne man zabade ayi aya damna ko ale kele ne tibi jati ale le ya fa yere ko fo tinte ayi ale le ya fa yere ne bu de mais ni fia ko ne na ganye fora ne fia kasi ne na galon tiga wa aka foto na mba foto en jati ko le kele ne tumbe ale tora ole kono ale na ko le sangolo dam e ko nyana maya bora ole kono nyana maya no ni sanumai ko ni sanuman transformer ka ke adama de jati la ilaha illallah kele ko so arfu ta anifla no kata sogoma kana bla wala to be ertan anu flama muhammadu rasulullah we kata suba ya kata bla fajirda o kana be do mo o be so sunora ya wa nur yudiu fi zulmati wa zulmatu ako de fi ala tarai adama den noro ko la ilaha illallah ko lodo ko ole menena kayere ke duma ko lo sampe adama den noro bora kwa menena wa zulmatu lam tudrikuhu depuis adama den noro bora ka mena ka yere ke kaba akol dibi ma fanga so to jati noro bora ka yere ke dibi kono ni ya ma ko limiero mo dibi le be jati an sigini bete ya sara ambe ba puli ya na ni dugu bora ka an sigini to ya hal na puli ma fa ati ma ko nyani akon ba ya do ni ya ma ko limiero dibi no ko koso ala kwale na ni nuyi kana barakati la ilaha illallah min fa nyana dugu mo na ba fa dugu katiya sini ngene ka dugu penkelema aba sa ko ya dunya de jati na fa ne ma fa ka ne sara na ka jaye sini yera ngana nyongo ko jati ne ka sara wara tade foni chama yera mo sa
tuma ko fa ile sigi no mba e ko mete romba ay ba nyanji ko sina ngana nyogo ko ngani ko ne be laba na bata la ilaha illallah na bata dugu kono aw kata la ilaha illallah bu ka fanga so dugu e bi farka dugu hal ala tu sombala o ka doyi ala ti ya ko muhammadu yo ako ma kana allah li yu'azibahum wa hum mustaghfiruna ako ida dugu mo ifa fu mo ti e bi chika bang ne bi janga dalla kan tinye kwan la ka tanke o be kan ga astaghfirullah ke donc ne bi dugu mina ne bi la pele few la peka ke dugu ko na bana no be sini na ma ne fo sini ni sini borna ma na nyongay ni sini borna ma nyongo momi ko ni ni sabu ni nyongo do kera dugu ne nana no te anoti ka mo ye katuga yala war no fe kana yele sege wari do wo lu be sakki tadrale safe aya fo mo ye ko nana dugura ko ba dole wa ba de o tanu ka sray an bɛ na dugura kanile ɲɛfɔ n'an taara ka ban ni min ɲɔgɔnna dɔ sababuya tɛ wa ka sigi yawɔrɔ dɛ exemple e ka sigi sini ne taani ka sigi sini o bɛ sini kɛnɛ a y'a fɔ a ka karamɔgɔkɛ ye k'a ka na n bɛna miliyɔn 2 di a ma e ka n'i ka miliyɔn 2 mara ni ala ko tɛ ni hali miliyɔn 10 ne tɛ wuli a jan ka na yan ayi n'i yɛrɛ tɛ wuli ka na n'a ye i b'a to yen a tigi ka wari dumu ne ka sira t'ale la donc lana ya ane sulame ya ole wele de ya jati mu ni rek sa won ne do la olu ballo do akodi olu ka long fo min be donc go yi ala ko le min ko la ilaha illallah aw kana tulo ngara do ayi dugu ka tia dugu ka yesma a jogorgo kan la da ya ni temsenu ma barka soro olu man na da jogorgo hakili tisi ayo mo ko dugu ka tia ka jogorgo hakili tisi ka dugu tigi re fu no ko ka siko o dugu dia o temso nga nyamalo akoni no to mi dugu temso mo nyamalo dugu tigi tis no ya nyama soro ma ka siko wallu tigi jogorgo foyti hakili o hakili tisi sebe bi dugu india ka dugu sabati ka bendo ani nyogoje ka soro kele mana aw ni nyogoje ko ka di nyogoye ka soro mi ma kene kene o la ilaha illallah